Le vrai du faux ما يخص le métier de qualité. موجود معنا من جديد سي هشام بشير فونداتور سفير كونسولت اديتور لوجيسيال كاليبرو موجود زاده معنا كيف مدام ابتهال دونك كيما قلنا من HR هاوس HR جروب اليوم في النهايه كيما قلنا on va essayer de voir le vrai du faux شنو هو صحيح وشنو هو الغلط ما يخص لو ميتي دو كاليتي باش نحاول نعطيكم انا افكار ونصلحوهم مع بعضنا اليوم لو ميتي دو كاليتي ناس نجموا نقولوا اللي هو سي سامبلومون انه اليوم on vérifie des erreurs نشوفوا اغلاط et ça s'arrête là. الفكرة هذه صحيحة ولا غلط؟ سي هشام. والله bon هنا في الكاليتي on parle de contrôle qualité, on parle de système qualité. نقولوا la qualité ça se construit. C'est pas le contrôle. Il faut préalablement mettre toutes les dispositions nécessaires pour que le résultat final soit bon. Il y a toujours une partie contrôle, mais c'est pas ça la qualité si on parle de système, c'est qu'on met toutes les actions nécessaires et toute l'organisation nécessaire qui va permettre de garantir le résultat final. Et c'est ça l'intelligence humaine des qualiticiens qui va permettre d'aboutir à ces résultats. On ne va pas se limiter au contrôle. واضح باهي برشا دونك موش كان انه اليوم اون فيريفي دي زيرور وكيما قلنا احنا من البدايه مدام ابتهال اليوم ثم اون ايفولوشن ديما في لو ميتي دو كاليتي نزيدوا نتعلموا كل يوم دونك هذا كونفيرم تصور الكلام ما تنجمش تكون كان لا فيريفيكاسيون دايوغ نحكيو خاطر حكينا من قبلك على l'amélioration continue mais en fait c'est ça le qualiticien n'est pas seulement il est dans l'optimisation du processus aussi il est dans l'optimisation تاع الخدمه. On parle plus de résultats, d'efficience. Donc non, il n'est pas seulement في قاعد كيما فما برشا يقولوا لي كاليتيسيان اش معناتها ناخذ كابت لي غور تثبت اذا كانها باهيه ولا لا. En fait non, pas du tout. C'est une partie contrôle produit, oui, mais il y a pas que ça. Exactement. فكرة أخرى زادت نجم تكون موجودة عند الناس اللي يقول لك لو ميتي دو كاليتي بروسيدورال دوكيومونتير مش ما نقولوش حتى بيروقراطيك جوست انك تثبت اوراق وهذا هو لو بروسيسوس كيف الفكرة هذه نتصور سي هشام. والله أنا أول ما تعلمت الكاليتي il y a presque 30 ans, j'ai un français قالنا la qualité c'est écrire ce qu'on fait, appliquer ce qu'on a écrit. قلت له monsieur, je n'adhère pas à votre définition et je n'aime pas votre qualité. قال لي pourquoi? قلت له si on écrit du n'importe quoi et on applique du n'importe quoi, est-ce que pour vous c'est de la qualité dans l'entreprise? Ah, قال لي bon. On va revoir notre définition. Donc c'est pour ça que pour moi la partie procédurale avec l'évolution normative, c'est vrai les premières versions 87 ou 94 etc. c'était orienté procédural et d'écrire des procédures et les appliquer etc. Mais les normes qualité ont évolué dans le temps et c'est des normes qui sont orientées performance et résultat. Wow. Donc le volet documentaire, c'est une petite partie du système qualité ou de l'organisation qualité. Donc c'est toute une réflexion, c'est de l'intelligence humaine qui va développer les performances de l'entreprise, c'est du re-engineering au niveau de l'entreprise et c'est ça la vraie qualité. Wow. Bon, c'est vrai qu'il y en a, on peut voir de tout. Tu peux voir des entreprises où leur système qualité, il a appris un système documentaire, il a essayé de le retransmettre dans une même entreprise et que c'est de la documentation. Mais c'est pas et là on réussit jamais si on se limite à la documentation. Je trouve que c'est intéressant que vous dites ça. على خاطر ان اليوم عندنا معنا في اتش هاوس plusieurs candidats اللي وقت اللي on propose de la qualité système يقول لك لا documentaire هذا الكل فك عليا et c'est vraiment l'idée reçue même de عباد اللي قاعدين يخدموا راهو اليوم. C'est il y a de très bons directeurs qualité à l'échelle internationale avec qui on a travaillé, ils n'ont jamais rédigé une procédure. D'accord. Et ils ont déjà travaillé sur la qualité système. Ils sont dans la qualité système, ils délèguent. Bien sûr, ils font faire un système participatif et chacun définit ses méthodes de travail. Et en tant qu'imanager, chef d'orchestre, il va faire de l'organisation, du re-engineering, il va faire des remises en cause de certaines fonctionnalités dans l'entreprise, de l'analyse des risques, de l'analyse des problèmes, etc. pour développer des résultats et améliorer en continu, qui m'a dit développer l'amélioration continue au niveau de l'organisation. Les idées reçues. هذوما كيف une idée reçue عند برشا ناس نتصور كيف غلط اليوم le métier de qualité هو اللي ralentit le processus de production. هذه الفكرة اللي تنجم ترجع كيف نتصور سي هشام منين جاي والله ralentir le processus. أنا ديما نقول راهو quand tu as un problème il faut analyser les 5 M. Parmi les M واحد من الامات هذوما اللي يحكيو عليهم méthode matière main d'œuvre etc. فما la méthode. Bien sûr quand tu mets une méthode qui ralentit ça va ralentir.
Donc, tu remets en cause ta méthode et ça ne va pas ralentir. Au contraire, quand on met des systèmes qualité, c'est pour améliorer des performances. Donc, si on avait un process bien déterminé, donc la qualité doit réfléchir à trouver des solutions pour accélérer le process, pas pour le ralentir. Oui. Donc, en fin de compte, revenir à la source. Voilà. Donc, si la méthode MTAC n'est pas bonne, c'est vrai que ça va ralentir. Mais si la méthode, elle est bonne, elle est bien réfléchie, et on analyse réellement c'est quoi votre objectif. Est-ce que par moment, dans vos objectifs, il y a des objectifs qui peuvent être contradictoires. Oui. Donc, les objectifs MTAC, s'il y a des objectifs d'accélérer le process, donc il faut mettre en place l'organisation nécessaire pour accélérer le process, pas pour le ralentir. واضح باهي برشا كيف توضيح مهم. اون ديرنيير بالك شي ايدي ريسو اللي احنا حكينا مدام ابتهال من البدايه على لي بروغرام يونيفرسيتير على لي باركور. اليوم ينجموا يجيو ناس يقول لك انا باش نخدم دون ان ميتي دو كاليتي لازم نعمل ماستر اون كاليتي ولا نكون انجينيور اون كاليتي. الحاجه هذه موجوده هل لازم surtout باش نجموا اليوم نخدموا في الدومين هذا. Alors ingénieur qualité مش موجود, ça n'existe pas. Donc اليوم في تونس, je sais pas que c'est à l'étranger d'ailleurs ça existe, non je pense pas. Enfin on a des masters en qualité, mais en tout cas ingénieur c'est, il suffit d'être un ingénieur. Génie industriel, électromécanique, كما قلنا من قبيلك. Un master en qualité en plus, mais bon c'est pas ce qui est demandé. Le plus important, c'est vraiment, c'est une formation qui m'a rappelé chez Marblik. En fait, c'est vrai, c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Donc, et d'ailleurs, quand on demande à l'ingénieur, c'est sur les compétences comportementales finalement. C'est la manière d'analyser, c'est qui fait sur le problème, qui fait chez les accès solutions. C'est vraiment pour ça. Exactement. هذا اليوم الفكرة اللي زادة كيف ماذا بينا نكملوا بها ما يخص les futurs نقولوا احنا كاليتيسيان و كونسلتون اون كاليتي. اليوم ثم دي ماستر ينجم يكون كيف انجينيور كما قلنا زاد من البداية تكنيسيان. تصور اليوم حاولنا اليوم في ساعة نعملوا نقولوا احنا دورة باهية على لو ميتيي دو كاليتي. لو ميتيي هذايا من الكور دو ميتيي لي كلي دو لا ريوسيت كيف ما يخص لونسينيومون لي بيرسبكتيف سالاريال. كيف ناخذوا خذينا فكرة طبعا على لو فري دو فو شنو صحيح شنو غلط وحتى من تيران مع سي هشام بشير. شكرا ليه مرة أخرى كيف شكرا لمدام ابتهال من HR هاوس اللي كانت موجودة معنا ومش يكونوا موجودين معنا طبعا من HR هاوس كل يوم في لي ميتيي الاخرين. واليوم نحكيو على لي ميتيي دو كاليتي. غدا باش نحكيو على لو ميتيي دو ديفلوبمون من الدومين دو لاي تي كيف نهار الاربعاء دومين دو لا جيستيون ما بعد كونستركسيون اي اوربانيزم ونكملوا بالجامعه بالكوميونيكاسيون ديزاين اي اوديو فيزويل. كما قلنا لكم غدوه باش نحكيو على لو دومين دو لاي تي بلو بريسيزيمون عالم الديفلوبمون شنو هو بالضبط مع لي زيكسبير طبعا وكالعاده والعوايد مع HR هاوس يكونوا موجودين معنا. شكرا لكل المستمعين نتاعنا, شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. راني منصور في الاخراج, سليم بن عمر في الاخراج الرقمي, كنت موجود معكم انا عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو. ما قاعد لكم باش نقول لكم